अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ समीना वक़ार। नाज़रीन, आईजी सिंध की तब्दीली विफाक का इंतजार किए बगैर सिंध हुकूमत ने नया आईजी क्यों लगा दिया, क्या वजूहात है इसमें, टेक्निकली क्या ये दुरुस्त है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। क्या ये सियासी तकर्रियों के जुमरे में आता है या नहीं, ये बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर शोर और गौका किस बात का, क्या पुलिस में सियासी बुनियादों पर भर्ती न करना एडी ख्वाजा का जुर्म है। अगर ऐसी बात है तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और इब्ने कासिम पार्क की निजी शोबे को हवालगी पर MQM सरापा एहतजाज है, क्यों, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक जो मुख्तलिफ हलकों से जो तासुर सामने आया है, इस हवाले से भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ मीडिया के जो सीनियर ओहदेदारान हैं, हमारे सियासी माफ कीजिएगा, हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है, उनमें से सहाफत की दुनिया के जो चमकते सितारे हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करें कि जो पाड़ा चनार वाकया हुआ उस पर क्या वाकई मीडिया खामोश रहा, क्योंकि ये एक तासुर है कि इस पे शायद मीडिया खामोश है, और अगर खामोश है तो क्यों, और अगर ये तासुर गलत है तो फिर उसको भी जायल होना चाहिए। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, मेंबर कौमी असेंबली, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुमरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और किश्वर ज़ारा साहबा MQM से आपका ताल्लुक, MNA है, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। और इब्तिदा करूंगी मैं सबसे पहले इस हवाले से, मेरे ख्याल से बाद में विफाक के पास मैं आऊंगी और आपसे आके डॉक्टर रमेश साहब आपसे इसका जवाब लूंगी। इब्तिदा मैं करना चाहूंगी सेनेटर क़य्यूम सुमरो साहब से, कराची से, और मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी कि एडी ख्वाजा को हटाने के खिलाफ सिंध हुकूमत को जो फैसल अब्बासी एडवोकेट की जानिब से तौहीन अदालत का लीगल नोटिस भिजवाया गया, इस हवाले से वो क्या कहेंगे, और ये जो तकर्री इस वक्त सिंध हुकूमत ने की, क्या टेक्निकली ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये सूबों का ये हक है बुनियादी तौर पे कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जिन अफसरान के वो नाम मरकज को भेजें, तो मरकज जो है उन 3 नामों में से किसी एक को फाइनल कर देता है। ये सूबों के हुकूक है और ये आईनी तकाजा है। ये नहीं है कि मरकज हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, और ये सूबे का हक है कि किसी भी सूबे में अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई चेंजेस आती है तो मरकजी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट वो बाउंड होती है कि सूबे की बात को माना जाए। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है काफ़ी अरसे से कि अगर बलूचिस्तान में कोई तब्दीली आती है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, KP में अगर कोई तब्दीली आती है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, पंजाब में अगर IG तब्दील होता है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं। आखिर जब सिंध में इस तरह की तब्दीली की बात होती है तो वफाक शशदर रह जाता है। आखिर वफाक की क्या परेशानी है? ये सूबों का मसला है, सूबे अपने मसले मामला खुद बेहतर समझते हैं, सूबाई गवर्नमेंट बेहतर समझती है, और इसमें वफाक की इस हद तक मुदाखलत कि वो अपनी मर्जी से इस तरह के फैसले सूबों के ऊपर ठोंसे जाए, इम्पोज करे, ये रवैया वफाक को ज़ेब नहीं देता है। और सूबों की खुद मुख्तारी का मामला जहाँ तक है, 18th अमेंडमेंट का जहाँ तक मामला है, उसके बाद फिर किसी को गुंजाइश ये नहीं रहती कि मरकज, हमने प्रोसीजर जो है उसको अपनाया है, उससे हट करके हमने नहीं कि हमने 3 नाम भेजे हैं और वफाकी गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त हो गई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। मैं अब चाहूंगी किश्वर ज़ारा साहबा, थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर अपना दे दीजिए, जो आपका मौक़िफ़ है, आप इस हवाले से क्या कहती है, ताकि फिर मैं वफाक के नुमाइंदा यहाँ हमारे पास मौजूद हैं उससे इसका जवाब दूं। जी किश्वर साहबा। देखिए, मैं इनकी सेनेटर साहब की बात को तस्लीम करती हूँ कि ये सूबे का मामला है, मगर साथ ही ये भी कहूँगी कि सूबे में दूसरे लोग भी मौजूद हैं। ये फैसले बिल्कुल आमरीत के तरीके से किए जा रहे हैं, वो चाहे मेयर के इख्तियारात हों या IG के ट्रांसफर हो या मुलाजमतें हों, लेकिन हम कानून हमारा जमहूरियत लिखता है, लेकिन अमल हमारा आमरीत का ऐलान करता है। सही जी, डॉक्टर रमेश साहब आप बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहें? समीना, मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताऊं,
آئین یہ کہتا ہے کہ آئی جی اور چیف سیکریٹری دونوں کی جو پوسٹنگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سیکریٹریٹ ایشو کرے گا، اور ریکمنڈیشن جو آئے گی وہ 3 نام بھیجے جائیں گے چیف منسٹر کے تھرو. چیف منسٹر نام بھیجے گا اور اس کی کریڈیبلٹی چیک کر کے اور پھر وفاق اس میں سے سلیکٹ کر کے بھیجے گا. اور اگر کوئی پوسٹ کسی کو اگر ہٹایا جا رہا ہے تو اگر ہٹایا جا رہا ہے یا تو اس کے ٹینیور بنا 3 سال اگر اس کو گزر چکے ہیں تو پھر وہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ یہ 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے اور اس وجہ سے ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یا اس وقت جو اس کی پرفارمنس ہے وہ بہتر نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، یا یہ کرپشن میں انوالو ہے اس وجہ سے ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہٹانے کی وجہ بھی جو ہے وہ وفاق مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور نئی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ وفاق اپنی طرف سے نام نہیں ڈال سکتا، مگر پروونشل گورنمنٹ جو نام بھیجے گی اگر اس کے اوپر آبجیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو ریفر بیک کرے گی فار ادر نیمز، ادر نیم کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو رائیولری جو اپوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی سے ہے. آج پی ٹی آئی کے چیف سیکریٹری اور آئی جی ان کی طرف سے سمری آئی. جب ان کی طرف سے سمری آئی ہم نے کہا کہ دورانی جو اچھا بندہ ہے، ہم نے 1 دن بھی نہیں لگایا دورانی اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اور دورانی اتنے عرصے سے 3 سال وہاں پہ رہا، آج وہ وہاں سے خوش افسلوبی سے ریٹائرڈ بھی ہو گیا. کبھی بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان چیف سیکریٹری اور آئی جی کے چیزوں کے اوپر اختلاف نہیں ہوا، وہاں پہ اختلاف نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان پوسٹوں کو کم سے کم کتنے ایلیجیبل رہے کیا رہے کم سے کم انہوں نے پولیٹیکلی ان چیزوں میں انوالو نہیں کیا. یہاں پہ جو پولیٹیکلی انوالومنٹ کیا جاتا ہے سندھ کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور پنجاب کی تھوڑی بہت بدقسمتی ہے. پنجاب کے اندر بھی پولیس کے اندر یہ سسٹم ہے، میں مانتا ہوں. دیکھو میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں ریئل، مگر سندھ کے اندر بہت زیادہ یہ انوالومنٹ ہے. سندھ کے اندر تو ایون پوسٹنگ بھی جو ہے نا ایس پی یا ڈی ایس پی وہ ایسے لگتے ہیں کہ وہ ایم پی ایم این اے کے مطلب وہ بندے ہوتے ہیں اور وہ کوئی آفیسرس نہیں ہوتے ہیں. تو اب یہ صورت حال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ان کی غلطی کیا ہے؟ کوئی ڈی ایم جی آفیسر جس کی پوسٹنگ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے اس کو وہ سرنڈر بھی کر سکتے ہیں، اس کو وہ ہٹا بھی سکتے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے پاس رپورٹڈ ہے. اور وہ آفیسر جو سندھ گورنمنٹ کے پاس پوسٹڈ ضرور ہے مگر رپورٹڈ مطلب اس کے پاس نہیں ہے. رپورٹڈ کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ جا کے ایس این ڈی ڈی کو رپورٹ کرو آگے فردر پوسٹنگ کے لیے. ایس این ڈی ڈی اس آفیسر کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ واپس سرنڈر کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. مگر جو آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے ایز اے آئی جی ایز اے چیف سیکریٹری، اس کو چیف منسٹر یا ایس این ڈی ڈی جو اس کے بیلو گریڈ کا ہوتا ہے 20 گریڈ کا. تو اب یہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے. ایک تو کورٹ کا اسٹے ہے اے ڈی خواجہ کے اوپر جو اسٹے ہے کہ وہ نہیں ہٹ سکتا. سوال تھا میرا کہ گزشتہ سال دسمبر میں اسٹے 16 میں ملا، دسمبر 16 میں. مگر میں سمجھتا ہوں وفاق اور گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں ایسی کوئی تناؤ ان چیزوں کے اوپر ہونا نہیں چاہیے. مل کے ایک ایسے آفیسر کو بالکل تعینات، اگر یہ ان کو قبول نہیں ہے تو بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اچھے کریڈیبل آفیسر کو اس طریقے سے آپ سرنڈر کریں. آپ کے پاس اچھے آفیسر سیکریٹریٹ میں بھی اقبال دورانی جیسا سیکریٹری آنےسٹ وہ بھی ابھی ہٹا ہوا ہے. بشیر میمن جیسا آفیسر نہیں ہے، غلام نبی نہیں ہے، خالد شیخ نہیں ہے، بہت سارے اچھے آفیسر. کیا کہیں گے آپ؟ گزشتہ سال جو دسمبر میں صوبائی حکومت کی جانب سے اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پر بھیجنے کی بات ہوئی تھی جس کے خلاف عدالت عالیہ نے حکم امتناعی بھی جاری کیا ہے. اب اس سچویشن میں آپ کہتے ہیں 3 نام آپ نے وفاق کو بھیجے، وفاق سے ابھی تک انڈیکیشن نہیں آیا کسی بھی ایک نام پہ. آپ نے ایک بندہ وہاں پہ لگا دیا، وہاں پہ آلریڈی ایک بندہ موجود ہے جس کے پاس کے کورٹ کی طرف سے بھی آرڈرز کے نیچے وہ بیٹھا ہے. تو اس ساری سچویشن کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن پرابلمٹک نہیں ہو گئی؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کیسے ڈیل ان کریں گے آپ؟ جی پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو صرف اتنا بتا دوں کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے مداخلت کم ہے سندھ میں زیادہ ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں اپنی ایمانداری سے ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کیا وہاں حمزہ شریف
को ये हक पहुंचता है कि वो बैठ करके एसएसपी उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर के जो इंटरव्यू करे, उसका क्या काम बनता है? वो सारे पूछेंगे डॉक्टर, मैं चाहूंगी हम मौजूद से ना हटे। होम मिनिस्टर लगा हुआ है। नहीं, मेरी बात पूरी सुनो जी। नहीं, मैं मौजूद पे हूँ, मौजूद से कैसे हट रहा हूँ? अगर मैंने हमजा की बात की तो मौजूद से हट रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुदाखलत हो रही है, सियासी मुदाखलत तो वो करते हैं वहाँ पे। एक एमएनए को कोई राइट नहीं पहुँचता है कि वहाँ बैठ करके पोस्टिंग ट्रांसफर करे। और इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर रमेश से, इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर रमेश से। मैंने जो सवाल किया, सुने ना, कैसे आपने उनको इतना टाइम दिया, मुझे नहीं, मुझे टाइम दो ना, मैं अपने जवाब दूं। ये क्या बात है कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया? जी, मैं आप ही से, मुझे आप टाइम दे पूरा। पहली बात। दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने मेरे जवाब का पहला हिस्सा जो आपने बात की, उसका जवाब हम डॉक्टर रमेश से ले लेंगे। अब उस तरफ आ जाइए जो मैंने आपसे सवाल किया, मैं उसका जवाब आप ही के पास हूँ, आपसे जानना चाह रही हूँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ तक आईजी साहब के ट्रांसफर का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में सीनियरिटी लिस्ट में जो ज्यादा सीनियर है उनके नाम 3 गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। किशोर साहबा, आप मुझे बताइए कि क्या ये जो सिचुएशन आपके सामने है, जो तरीकाकार अपनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या विफाक ने अभी तक कोई नाम नहीं भेजा, वहां पे ऑलरेडी एक बंदा मौजूद है, इस सारी सिचुएशन को आप क्या कहेंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस फैसले में भी किसी की मशावरत नजर नहीं आती। ये फर्द वाहिद के फैसले हैं जिससे कि नुकसानात बहुत पहुंच रहे हैं। और बस यूं तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल एक गुमगू का शिकार है, लेकिन सिंध की सूरत अहवाल इस हवाले से वाकई खराब है कि इनके फैसलों में किसी भी किस्म की किसी से मशावरत नहीं है। एक तो 18वीं तरमीम ने बड़ी एक छूट दे दी है कि तमाम चीजें सूबे के में, लेकिन सूबे के भी उसकी एक हदूद है, उसमें मशावरत होनी चाहिए, दूसरी पार्टीज की होनी चाहिए। कहीं किसी की कोई मशावरत इन फैसलों में नजर नहीं आती। सही। अच्छा, वहाँ पे एक जो सिचुएशन है जी, एक तो जो MQM का मौक़िफ़ भी आपके सामने है, डॉक्टर साहब ने की गुफ्तगू भी आपने सुनी, एक तो आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए जो उन्होंने कहा। मेरी पीपल्स पार्टी के अंदर भी MQM के अंदर भी दोस्ती है। किश्वर ज़हरा तो ऐसे समझ लो कि मेरी बड़ी बहन की तरह है और अब्दुल कईम सुमरो के साथ मेरी बहुत ज्यादा भाईपी है। मगर जो उन्होंने बात की, मैं एक रियलिस्टिक में, आप यहाँ पे अभी पंजाब का जिक्र था नहीं था ना, मगर मैंने क्यों जिक्र किया? मैंने आपको एक टोटल जजमेंट बताई कि इस वक्त थोड़ी बहुत वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं मानता हूं उन चीजों को जो नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सियासत को एक इबादत के तौर पर, जो सियासत का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे चला जाए। मगर आज अगर सिंध का टॉपिक चल रहा है तो उसका जवाब परफेक्ट वो देना चाहिए था कि सिंध से और पंजाब से मैं कंपेयर में नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पंजाब में भी है, सिंध में भी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज आप बात कर रहे हैं एडी ख्वाजा की, कि एडी ख्वाजा को, मैं कहता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसको रखती है, बिल्कुल उसकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर एक इज्जतदार तरीके का होना चाहिए, एक वे होना चाहिए। एक इतनी दूरियां चीफ मिनिस्टर और फेडरल सेक्रेटरीट में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज को, किसी अच्छे क्रेडिबल को आप अगर लगाना चाहेंगे तो हमारी इन चीजों के अंदर, अगर KPK के अंदर PTI के साथ इन चीजों के ऊपर नहीं जो है वो इतने इख्तिलाफ होते तो आपके साथ क्यों होंगे? क्यों नहीं आप इन चीजों को समझते कि हम इसको ऐसे स्मूथ तरीके से करें कि ये मीडिया की जीनत नहीं बने? अगर ये बनते हैं तो अभी आपने देखा कि CM हाउस के सामने जो ये धरना अभी हुआ है अपना, जो इसकी ये जो एक आर्टिस्ट है जिसने ये किया है, अब उसके ऊपर भी जो रैली लगी है, मैं चाहता हूं कि हुकूमत की रिट कायम हो। मैंने कल जमात इस्लामी ने अगर शारा फैसल के ऊपर धरना किया, मैंने कहा अगर हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है तो आपने भी ये अच्छा काम नहीं किया कि आपने शारा फैसल को ब्लॉक करने की कोशिश की है। हमें हुकूमत की रिट, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, और जमहूरियत के हवाले से हमें एक प्लेटफार्म के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा होना चाहिए। हमें ये इकदाम नहीं करने चाहिए कि हम एक दूसरे की टांगे ऐसी खींचे कि लोग जमहूरियत से बदजन हो। हमें वो चीजें नहीं करना चाहिए। कल और परसों 2 दिन के अंदर आप देखें मेरे कितने इंटरव्यू है, मगर मैंने हर इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि जमात इस्लामी ने अगर ये किया तो जमात इस्लामी के साथ बैठ के इनको आपस में मामला तय करने चाहिए थी। जमात इस्लामी को अगर परमिशन नहीं मिली, अगर वो इंतजामी लेवल पे कहती कि हम एक मैनेजर पार्टी है, तो उनको ये शारा फैसल पे धरना नहीं चाहिए। उसकी जगह पे, अगर मेरी जगह पे अगर पीपुल्स पार्टी होती और नून लीग का कोई बंदा होता
تو پھر اس کو اور طریقے سے کریٹیسائز کرتا. میرا وہ طریقہ کار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز جو سموتھ طریقے سے ہو سکتی ہے. ان کا ایک یہ ہے کہ جو انہوں نے 3 نام بھیجے تو ابھی تک وفاق کی طرف سے نام کوئی نہیں کیا. شاید ان سے بھی پوچھوں گی کہ جب 3 نام آپ نے بھیجے تو انتظار کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں. ایک تو چیز ہے کہ 3 ناموں کی سمری کا 22 سیٹرڈے کے دن انہوں نے بھیجی ہے. فیکٹس کے اوپر 3 ناموں کی سمری سیٹرڈے کے دن بھیجی ہے. منڈے کے دن سیکریٹریٹ کھلے گا اور سیٹرڈے کے دن ہی انہوں نے نوٹیفائی کر دیا عبد المجید دستی صاحب کا. ہمارے عبد المجید دستی بھی بھائی ہے. میرا تو تھیبو صاحب تو بہت ہی اچھا, اے ڈی خواجہ سے زیادہ میرا تھیبو صاحب دوست ہے. میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا. خادم بھٹی نے میرے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر پتہ نہیں کتنے کیس لڑے ہیں اس سندھ گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر. میں اس چیز کے اوپر بھی نہیں جاؤں گا. میں صرف جاؤں گا پرنسپل کے اوپر کہ پرنسپل کیا کہتا ہے کہ آیا آپ نے وہ سمری بھیجی, آپ اس کا ریٹن میں انتظار کرتے, آپ نے جس طریقے سے اس کو نوٹیفائی کر کے چارج ازیوم کرائی, کیا یہ میرا یہی ان سے سوال تھا لیکن میرے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور آج بھی ایک پولیٹیکلی دیکھیں, آج کی سیاست آج ایک دن کی نہیں ہے. آج بھی چیف منسٹر بلا کے جس طریقے سے مسئلے کو حل چاہتا ہے انٹیریئر منسٹر کیا جا سکتا ہے, اس طریقے سے محبت سے بات کریں. ان کے پاس ناصر شاہ جیسے بندے بیٹھے ہیں جس کو پائونیئر کہا جاتا ہے. پوچھتے ہیں ناصر شاہ بندے کے ناصر شاہ کو بیچ میں ڈالیں, اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ڈاکٹر سومرو صاحب, اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. بالکل صوبائی حکومت کا اپنا ایک آپ کا حق ہے کہ آپ نے 3 نام بھیجے. جو 3 نام آپ نے بھیجے, آپ نے وفاق کو بھیجے, وفاق نے ایک نام سلیکٹ کر کے آپ کو بھیجنا تھا. سمینا سنیں نا, جی. پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی بڑے وہ جمہوریت پسند اور گورنمنٹ کی رٹ, اب یہ اس طرح رٹ ہوتی ہے جب صوبوں کے معاملے ہے, مرکز جو ہے اس میں مداخلت کرے تو کیسے رٹ قائم ہوگی صوبوں کی, گورنمنٹ کی کیسے رٹ قائم ہو سکتی ہے. آپ اپنی مداخلت کو بند کرو, صوبوں کو جو 18th امینڈمنٹ میں جو اختیارات ہیں ان پہ ان کو کام کرنے دو, گورنمنٹ کی رٹ بہتر ہو جائے گی. اگر یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں جی پروسیشن ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے, یہ خود وہاں مال روڈ لاہور میں بلائنڈ پیپل جو لوگوں نے جو ہے نابینا لوگوں کے جلوس پہ انہوں نے پتھراؤ کیا, شیلنگ کی, لاٹھی چارج کیا, تو اس وقت ان کو جمہوریت اور گورنمنٹ کی رٹ یاد نہیں آتی. لیکن سندھ میں ان کو اگر کل ایک مظاہرہ ہوا ہے تو وہ ان کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمدردی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہمدردی کے پیچھے کیا الفاظات ہیں. آپ مرکز جو ہے مداخلت نہ کریں, صوبوں کو معاملات صوبوں کی حد تک رہنے دو. ہم نے آئینی طریقہ اختیار کیا ہے, کوئی غیر آئینی, کوئی غیر اخلاقی, کوئی غیر قانونی نہ اقدام ہم نے اٹھایا ہے نہ ہم اٹھائیں گے. ہمیں پتہ ہے اپنی ریسپانسبلٹی کا اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. یہ صرف مرکز کو صرف جو ان کے اختیارات ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اپنے اختیارات استعمال کرے, صوبوں میں بیجا مداخلت نہ کرے. ہم نے 3 نام دیے ہیں, ان میں سے جو چوائس سینٹر کو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لگتی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو وہ فائنل کر دیں. ہاں, جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کو چارج دی گئی, ظاہری بات ہے جب ایک آئی جی کو ہم نے ریلیو کیا ہے سندھ چیف منسٹر اور اسے ہوم ڈپارٹمنٹ نے, تو اس کے بعد اس کی جگہ پہ ایکٹنگ چارج کسی کو ہو سکتی ہے. اور یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ کوئی انلیگل ان اتھورائز نہیں ہے. یہ ماروا ہے جو ہے آئین کام نہیں کیا ہم نے کہ خدا نخواستہ کوئی ہم نے انلیگل کام کر دیا ہے. جب تک 3 ناموں سے ایک نام آ جائے گا وہ ایک باقاعدہ آئی جی بن جائیں گے اور سندھ کے یا باقی صوبوں کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرکز اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرے, اور صوبوں میں یہ تناؤ کافی بڑھتا جا رہا ہے. اب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سندھ میں لوڈ شیڈنگ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے اور باقی جگہوں پہ نہیں ہے. جی سومرو صاحب, آپ کی میں نے اسی لیے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا کہ آپ نے ساری گفتگو کی, اس میں میری سوال کا جواب بالکل آخری 1 سیکنڈ میں آپ نے جو دیا, میں نے اسی لیے ساری بات سنی تاکہ آپ کو یہ گلہ دور ہو جائے کہ شاید آپ کو سنا نہیں جاتا. اب میں آپ ہی کے سوال کا ایک اور آپ سے اسی کا ضمنی جواب میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ وفاق جو 3 نام آپ نے بھیجے ان میں سے ایک نام چنے گا وہ آپ یہاں پہ لگا دیں گے. درست, جو بندہ ابھی آپ نے لگایا ہے جو وہاں پہ کام کرے گا, جن کے لیے آپ نے نوٹیفیکیشن جو بھی جاری کیا, اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ یہ بالکل لیگل طریقہ ہے اور ہم نے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ کیا ہے, تو جو آلریڈی وہاں پہ ایک قانون کے دائرے کی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو ہٹا دینا, ڈی سیٹ کر دینا یہ بالکل قانون کے اندر ہے, ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیجیے گا کائنڈلی پلیز. اور وجہ کیا ہے ان کو ہٹانے کی؟ بات یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا اپنا اختیارات ہے, اپنے پاور ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اس کی گورنمنٹ کے ساتھ جو تعاون کرے گا, جو گورنمنٹ کے ساتھ چلے گا
جو रिजल्ट देगा अमन अमान के हवाले से, जाहिर बात है ये अख्तियार किसके पास है? आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि अपने सूबे के अंदर अमन अमान को बेहतर रखे, तो वो उसने अपना हक अख्तियार किया है। क्या वफाक की गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वफाक से आपका पूरा एलिगेशन हो या ना हो, ये तो आप पूछ भी नहीं सकते। ये चीफ मिनिस्टर का कोई देखें एलिगेशन की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है वफाकी सेक्रेटरियों की या सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसफर कैसे होते हैं, कोई एलिगेशन पे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हर एक के अपने अख्तियारात होते हैं। आप कितने वहाँ पे मरकज में डीसी चेंज करते हैं, सेक्रेटरी चेंज करते हैं, आईजी चेंज करते हैं, पंजाब में चेंज होते हैं, हर सूबे में होते हैं। इसका कोई एलिगेशन से ताल्लुक नहीं होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है। समीना साहिबा, मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारा नेचुरल अलायंस सिंध के साथ बनता है, ठीक, और हमने हमेशा इसकी कोशिश की है, लेकिन एक बदनसीबी कहिए या इनकी खुशनसीबी कहिए कि पिछले टेन्योर में क्योंकि हुकूमत इन लोगों की थी तो उससे फायदा उठाते हुए इन्होंने सिंध गवर्नमेंट में 140A को बेअमल कर दिया, जिसकी वजह से ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं कि किसका इख्तियार है और किसका इख्तियार नहीं है। और इनके तमाम इख्तियारात का वही है कि अमन्ना और सदकना है, जो फैसला ये खुद कर लें वो फैसला रहता है, लेकिन इनका ये एहतजाज सही है कि सेंटर की इसमें इंटरफेरेंस इतनी नहीं होनी चाहिए। दूसरे एक सब्जेक्ट पे मेरे भाई रमेश कुमार ने भी बात की और सेनेटर साहब ने भी। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। डॉक्टर रमेश साहब, मैं उस तरफ जाऊंगी क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बहस में भी गुजर गया, तो फिर मैं इससे आपका जवाब लेती हूँ जनाब आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। डैडी जी बेटा, पता है क्या, आज हमें टीचर ने मर्दमशुमारी के बारे में बताया था और ये भी कहा था अगर हमारे घर में मर्दमशुमारी वाले अंकल आए तो उन्हें सब सही सही बताना है। जी बेटा, हम उनको सब सही सही बताएंगे क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है और इसी में हमारा फायदा है। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, गिनेंगे तो जानेंगे। ये इतने खुशकिस्मत हैं फारूक कैसर कि लोग यानी इनको अंकल सरगम के नाम से जानते हैं। अब ये देखें, हमारी भाभी भी इनको अंकल सरगम ही कहते हैं। अगर वो मासी मुसीबतें हैं तो। आपका बचपन को हाश में गुजरा, आपको याद है उस वक्त कैसा माहौल था? हमारा जो स्कूल था वो एक मंदिर था जिसको उन्होंने साफ करके, तो उसमें हम पढ़ते भी थे। जो मैंने देखा कि एक लंबी कमीज पहना देते थे, शलवार होती नहीं थी, पाँव में जूते नहीं होते थे, तो उनके साथ खेल खेल के मैं भी इतना आदी हो गया कि मैं अपने जूते स्कूल में भूल आया करता। उस वक्त किस किस्म के खाने बनते थे, किस किस्म की सादा जिंदगी थी? बहुत ज्यादा। जो जहाँ मैं पढ़ने जाता था कुरान, तो उनके घर में उनका खाना मैं हैरान होता है कितना मजेदार खाना क्यों है। तो पता चलता था मटर के छिलके पके हुए और करेले का ऊपर जो उतार के हम फेंक देते हैं वो बनाया इतना मजेदार। सुभान अल्लाह। उस दौर में चोर होते थे, आके आपकी पतलूनों की तलाशी लेते थे कि शायद 5-7 रुपए पड़े हों। अगर कुछ ना मिले तो मालिक को जगा कहते थे कुछ काम भी किया करो। आप खेल वाला खेलते थे? फुटबॉल के बेस पे कैप्टन हुआ करता था। और जब मेरा दिल करता था मैं फुटबॉल ले लेता था, जाओ नहीं मैच हो रहा था ना फुटबॉल का, तो बॉल जो आना था उसमें ताखीर हो गई। कहता जी फुटबॉल आता रहेगा, अब मैच तो शुरू हो गया। शाही किस्म का बच्चा जो था, ये मूवीज वगैरह में भी इनका इंटरेस्ट था? हम करते ये थे कि आधी फिल्म करके देखते थे ताकि घर वालों को शक ना हो। कहाँ पे काम करके ज्यादा मजा आया, पीटीवी में या प्राइवेट सेक्टर में? पीटीवी तो हमारा घर है, बात। एक घर है हमारा, इसमें लर्न किया। नदी के नजदीक नगरी थी, नगरी में 900 नगरी थी, नगरी में एक ही नाई था, नाई का नाम निलाई था, जो नदी में रोज नहाता था, नाजायज नगमे गाता था। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे जी, डॉक्टर रमेश साहब, जो डॉक्टर करीम सोमरो ने कहा कि बिल्कुल सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, वो जिसको चाहे लगाए, वो जिससे समझे कि सूबा में बेहतर तरीके से चला सकता हूँ, वहाँ पे वो तैनातियाँ हो सकती हैं। इसके अंदर वफाक का अमल दखल जो है या उसका इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो क्या वफाक जो है वो इसमें कोई मुदाखलत कर रही है जो वो कह रही हैं?
پہلی چیز مجھے یہ بتائیں کہ چیف سیکریٹری اور آئی جی دو سارے ہر پوسٹنگ ہر چیز جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے بغیر کسی وفا کے پوچھے ہوئے وہ لگائے، مگر چیف سیکریٹری اور آئی جی دو کی پوسٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کیوں کی گئی ہے ایک چیز، اور اس میں بالکل کنسلٹیشن شامل ہے، کیوں کی گئی ہے؟ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس بھی ہو کہ ملک ایک، کیونکہ اگر کسی بھی صوبے کے اندر اگر کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے تو نام ملک کا آتا ہے کہ آج پاکستان کے اندر یہ وائیولیشن ہوئی ہے، اس حوالے سے ایک دو پوسٹیں چیف سیکریٹری اور آئی جی کنسرن، مگر میں صرف ان چیزوں میں جذبات کی بات نہیں ہے، بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ سمری بھیجتے ہیں، اگر فیڈرل گورنمنٹ ان تینوں ناموں میں سے ایک سلیکٹ کرتی ہے تو بھی اس کا پروگریس ہے، اگر وہ نہیں کرتی آپ کو واپس بھیجتی ہے کہ نہیں ان تینوں کے لیے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی کریڈیبلٹی نہیں سمجھتے، آپ دوسرے نام بھیجو، تو آپ دوسرے نام بھیجنے کے پابند ہیں، بھلی سپریم کورٹ آپ کو 1 2 3 کی کہتی ہے نا کہ پرائرٹی کے اوپر بھیجیں، پھر آپ دوسرے نام بھیجو گے، تو یہ چیز ایک سلسلہ چلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور اتنا ہری میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم جس کو چاہے مرضی لگائیں، سرنڈر اس کو کیا جاتا ہے، کسی اچھے آفیسر کو سرنڈر کرنا اس طریقے سے سرنڈر 21 گریڈ کے آفیسر کو نہیں کیا جا سکتا، 20 گریڈ کے جو ایس این ڈی ٹی میں رپورٹڈ کر سکتے ہیں، مگر 21 گریڈ کے آپ کو یاد ہوگا پہلے جو چیف سیکریٹری تھا اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے سرنڈر کیا تھا مگر وہ سرنڈر نہیں ہوا تھا، تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 21 گریڈ یہ چیف سیکریٹری والا معاملہ ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے، تب بھی یہ بات سیم اسی طریقے سے آئی تھی مگر وہ نہیں ہوا تھا، تو لہذا اس قسم کے جو ایسے اختیارات کا مس یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر لوگ جو ہے خام خواہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ یہ کیوں نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ چیز یہ کیوں نظر آتی ہے جب ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں آئی جی یا چیف سیکرٹری، یا ہم اس سے کئی بار اس طرح سے ہو چکا ہے، سندھ میں بھی ہو چکا، اگر کسی دوسرے صوبے کی بھی اس طرح کی مثال ہو سامنے تو اس کی کیا مین ریزن ہوتی کیا ہے، کیوں یہ ایسے کیا جاتا ہے؟ اگر تو آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ ایماندار بندہ وہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک بندہ وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے، اس کو ہٹایا جا رہا ہے، تو کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیشلی پولیس اور اس حوالے سے جہاں پہ بھی ہے، جیسے پولیس میں بھرتیوں کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، میں دورانی کے بارے میں کیوں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے اندر انوالومنٹ ختم ہوئی ہے، میں کہتا ہوں نا پی ٹی آئی تو ہم سے زیادہ حریف تو وہ ہے نا ہمارے لیے وہ، مگر سندھ کے اندر بہت ہی زیادہ انوالومنٹ ہے ان چیزوں کے اوپر، وہ چاہتے ہیں جو ہم پولیٹیکلی جیسے کام لیں وہ کریں، میرٹ نہیں ہو، جب ان کو سندھ کی بات کریں وہ کہتے ہیں پنجاب میں بھی ایسا ہے، میں کہتا ہوں پنجاب میں اگر ایسا ہے تو آپ، اگر میں غلط کام کروں تو آپ کیوں غلط کام کریں گی، اگر میں غلط کام کروں تو آپ کیوں غلط کام کریں گے؟ آپ ہر بندہ یہ نہیں کہے کہ بھائی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے جائیں گے کہ بابا ہم وہ کرتے ہیں ہم نہیں کریں، آپ پنجاب کو بالکل ہائی لائٹ کرو، اگر وہاں پہ کوئی غلط ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کرو، ہم اگر سندھ میں ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ پنجاب میں ہائی لائٹ کرو، مگر یہ آپ نہیں کہے کہ بھائی ہمیں بھی چھوڑ دو اور آپ بھی کرتے رہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو کٹیل اپوزیشن کیوں ہوتی ہے، اپوزیشن اگر سندھ میں ہماری اپوزیشن ہے تو پنجاب میں اگر ان کی اپوزیشن ہے تو اپوزیشن کو صحیح اپنا ایک ریئلسٹک رول اختیار کرنا چاہیے، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر دیتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، مگر ہم صحیح قسم کی سیاست اور عبادت پہ نہیں جاتے ہیں، جب ہمارے ساتھ ایک انٹرسٹ بن جاتے ہیں پھر ہم اس کو کمپرومائز کر لیں، میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی سے بھی کام لینا ایک پولیٹیشین کی جوابداری ہے، کیونکہ کریڈیبلٹی بھی پروونشل گورنمنٹ کی خراب ہوتی ہے، مگر چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ یہ جو ایک الزام ہے ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھنڈے طریقے سے جذباتی نہیں بنے، کس حد تک حقیقت ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب بھی پولیس کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ذہن میں میرا سوال کائنڈلی پلیز سن لیجئے، یہ ایک چیز آتی ہے کہ شاید سیاسی بنیادوں پر بھرتی کی مخالفت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے، حقیقت ہے اس میں؟ کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے محض، کوئی ایسی اس بات میں صداقت نہیں ہے، ہمارے آئی جیز ہمارے سیکٹریز ان کو پورے اختیارات ہیں، انہوں نے میرٹ کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اور ہم نے پولیس میں تو بہت بہتری لائی ہے جس کی وجہ سے آپریشن ضرب عضب جو 3 سال کے اندر سب سے زیادہ بہتر جتنے نتائج دیے وہ صوبہ سندھ میں تھے، کراچی میں امن امان بہتر ہوا، لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی تعریف ہوئی کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا نے اس کی تعریف کی، ٹارگیٹ کلنگ ختم ہوئی، بھتہ خوری یہاں سے ختم ہوئی، اغوا برائے تاوان کے واقعات میں کمی آ گئی، اسٹریٹ کرائمز میں کمی آ گئی، تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی تو یہ تو اچھی بات ہے نا جناب، یہ تو پولیس اور رینجرز نے مل کے کیا نا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں جی سمرو صاحب یہ تو
कह रहे हैं कि यही तो हम तारीफ करते हैं। लेकिन इसका जमाली का रेफरेंस क्यों सही ठीक। अब मैं आपसे ये जानना, ये मकसद हरगिज नहीं होता कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो बाउंड हो जाते हैं, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी को पोस्टिंग नहीं दे सकते, आप अपनी मर्जी से किसी बंदे को नहीं, ये इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा मैं गुलाम हैदर जमाली का रेफरेंस क्यों दाखिल हुआ? ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं। वो भी आपके आईजी रहे, गुलाम हैदर जमाली का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने क्या हमें कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? ठीक है, रेफरेंस तो आपके लोगों के खिलाफ कितने दाखिल हुए हैं? 14 मर्डर जो आपने वहाँ किया। अच्छा ये मुझे कोई बात पसंद नहीं आई, चाहे वो आपके कत्ल हो जाते। सोमरो साहब, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे ये डॉक्टर रमेश की तरफ से हो, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं है, चाहे आपकी तरफ से आए या इनकी तरफ से दूसरे को ताने दे देना कि जिस सिंध में इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में भी तो इस तरह हुआ है। ताने की बात नहीं है, वो एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है और हुकूमत में वो वफाकी गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। नहीं, मैं नुमाइंदा है, उसको जवाब मुझे देना है। अगर वो जमाली की बात कर रहा है तो 14 कत्ल भी तो आपके आईजी मुश्ताक सुखेरा। डॉक्टर कयूम सोमरो साहब, मेरे ख्याल से हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। प्रॉब्लम ही ये है कि आप इसीलिए नाराज होते हैं मुझसे कि मैं चाहती हूँ जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं टू द पॉइंट हम बात करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर तानाजनी और हम ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा कि सिंध में सब कुछ गलत हो रहा है, बाकी किसी सूबे में कोई गड़बड़ नहीं है। साहब आपको जवाब सिंपल ये है, मैं ये तो वहाँ पे गुलाब कराची जैसे शहर में गुलाब के पानी से जो है ना वो रोड धोते थे हम लोग। तो उस वक्त को हम याद करें, हम उस धरती को ऐसे पाक और साफ बनाए। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे दूध की नदियाँ बह रही है, वो गलती। चले अब मिलकर इसको बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, किस तरह से हम पाक कर सकते हैं अपनी पुलिस को, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, कि सियासी भर्ती हो। क्योंकि मेरे ख्याल से मेजर जो मसला नजर आता है ना, वो उसके पीछे यही, अगर अच्छी कारकर्दगी वाले बंदे को भी हम हटता हुआ देखते हैं, बुरे काम करने वाले को तो जाहिर है हटना चाहिए। वो तो ये एक बहस है जिसका किस तरह, जैसे कि आपने कहा कि पकड़ना ही पड़ेगा, और वो जाहिर है आप पॉलिटिशियंस या जिनको वोट दिए हैं, इलेक्ट किए हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपने सूबे की भलाई किस तरह से हमको करनी चाहिए, ये उनका काम है। अगला पॉइंट मेरा ये है जनाब, अगर हम दूसरी जानिब अब आए, इसके अलावा जो मेरा दूसरा टॉपिक था, पाक इब्ने कासिम को निजी तहवील में देने पर MQM ने इख्तिलाफ किया है। क्यों इख्तिलाफ किया है आपने पूछना चाहूंगी किशोर साहब आपसे। देखिए, मैं बताऊं कि छोटे सूबों की महरूमी के लिए बहुत जरूरी था कि सेंटर की दखलंदाजी कम हो, और उसके लिए एक बेहतरीन चीज लाई गई थी 18वीं तरमीम। लेकिन 18वीं तरमीम से जहां कुछ फायदे हुए, लेकिन डिले भी हुआ, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हुआ, जो मैं पहले भी आपसे जिक्र किया कि 18वीं तरमीम के बाद जब सिंध असेंबली को फैसले करने का हक हासिल हुआ तो इन्होंने 140A लाके बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, MNA हो या MP हो, उनका काम लेजिस्लेशन करना होता है, और ये ग्रास रूट तक जो चीजें पहुंचाई गई थी ताकि अवाम को सहूलतें मिल सकें। अवाम की सहूलतों के लिए था, बाग़ कासिम जो है कराची के शहरियों की मिल्कियत है, ये न किसी को तोहफे में दी जा सकती, न फरोख्त की जा सकती, न किसी को अडॉप्शन की इजाजत दी जा सकती बगैर किसी मशवरे के। जबकि इलेक्शन हो चुका है, नुमाइंदे मौजूद हैं, मेयर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद बगैर किसी मशावरत के वो दे दिया गया। इसमें अवाम को भी एहतजाज है, और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यकीनन इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। इस पे आपसे मशावरत करना जरूरी थी कि कितनी बहस चल रही है। जी बिल्कुल, यानी वो एक शहरियों की मिल्कियत है, वो बल्दिया की मिल्कियत है, मेयर मौजूद है, नुमाइंदे उसके मौजूद हैं। सही, तो ये कोई चीज तोहफे में दे दी गई। ओके, डॉक्टर सोमरो साहब क्या जवाब देंगे आप इसका? मतलब देखिए, कोई कराची के बारे में बड़ी गलत फहमी ये हो गई है कि ये कोई खुला मैदान कबड्डी के लिए दे दिया गया है। इसमें सिंध गवर्नमेंट भी कूदी हुई है, उसमें PTI को भी जगह दी जा रही है,
उसमें जमात इस्लामी को भी जगह दी जा रही है। और ये लोगों की गलती है, कराची शहर, उसमें जो भी कौमियतें आबाद हैं, कराची शहर की चीज कराची के रहने वालों के लिए है। सही जी डॉक्टर साहब। समीना, मैं आपको आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन पहले मेयर कराची का और बहरिया के जो है मलक रियाज साहब का इंटरव्यू खुद मैंने देखा था और आज भी टीवी की वो जीनत होगी। उन्होंने खुद दोनों ने आकर ये बात की। मेयर साहब ने कहा कि मुझे कोई जाती तौर पे एतराज नहीं है, अगर आप इसकी लुक आफ्टर करते हैं, इस पे 25 करोड़ का खर्चा करते हैं और 25 लाख महीने में इसकी मेंटेनेंस पे करते हैं, तो हमें खुशी हो रही है कि इस तरह का एक खूबसूरत पार्क कराची में हो, क्योंकि इन्होंने पहले एक फ्लाई ओवर वहाँ पे दिया है, उसी जगह पे जो कराची की खूबसूरत तरीन जो फ्लाई ओवर में उनका नाम शुमार होता है। तो बात तो उन्होंने खुद मेरे सामने, मैंने सारी दुनिया ने देखी वो प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि मलक रियाज साहब ने कह दिया था कि अगर मेयर साहब आपको एतराज है तो मैं कोई ऐसी चीज लेने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसमें कोई कंट्रावर्शियल बात आ जाए, तो वो वापस हो गए। एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब आपसे ही करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब एक छोटी सी मेरी बात सुन लीजिए, आप ही के पास से इसका जवाब दूं, क्योंकि जो बड़ी खूबसूरत आपने बात की, मुझे आपकी बात पसंद आई। जी किशोर साहबा, आपकी तरफ आएंगे, आती हूँ मैं। पहले मुझे डॉक्टर साहब से जरा ज़िमनी सवाल इस हवाले से कर दीजिए। डॉक्टर साहब आपने कहा कि मलिक रियाज साहब को दे दिया गया, अगर वो अपनी जेब से इतना पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर और इसकी तज़ीन व आराइश कर रहे हैं, तो इस पे मेयर को भी अगर एतराज नहीं है, इस पे अगर सिंध गवर्नमेंट को भी एतराज नहीं है, तो इस पे किसी को क्यों एतराज हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम है, फलाई काम होने चाहिए। सिंध में कई ऐसे इलाके हैं कि जहां न पीने का साफ पानी मुयस्सर है, न वहां पे स्कूल है, न मैदान है, न कुछ। तो इस किस्म की जो पार्टीज हैं जिनके पास के अल्लाह ने दिया भी हुआ और कुछ बेहतर करना चाहती हैं, तो आप उन्हें उस तरफ क्यों नहीं रुजू करते, जबकि बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी जाती मफाद के मैं क्यों उस जगह पे इतना पैसा लगाना चाहती हूँ, इसकी क्या वजह है? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, बाकी जगहों पर भी काम होते हैं। आपने मलक रियाज साहब का सुना होगा, बहुत सारे वाकयात में जब पाकिस्तान के लोग बाहरी दुनिया में अगवा हो गए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने जेब से पैसे दिए थे। आपको याद होगा, यहाँ पे उनका एक दफ्तर था, वो तो उनका जाती किरदार है ना, आप वो तो उनका जाती किरदार हुआ। जहाँ देखें ये कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। देखें समीना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मुखैर हजरात हैं जो लिल्लाह खातिर अपना काम करते हैं। बहुत सारी दुनिया है, एजी वेलफेयर वाले अपना काम करते हैं दुनिया में, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के हजारों लोग हैं जो काम करते हैं। तो हमें वी शुड एप्रिशिएट कि अगर वो काम करते हैं मुल्क की भलाई के लिए, लोगों की गुर्बत के बेहतरी लाने के लिए, या लोगों की माशी हालत। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट निशानदेही कर दे कि जी यहाँ से कचरा उठाने में हमारी हेल्प कर दें। सिंध का फलां इलाका है, उसमें हमें पानी के जो है वो ट्यूबवेल्स चाहिए, या हमें बच्चों के स्कूल्स चाहिए। तो अगर जैसे आपने मलिक रियाज साहब वहाँ उस पार्क में काम कर रहे हैं, निशानदेही करना बना था, इलेक्शन नहीं हुए थे। उसके अलावा ये इस कमर्शियल एस्पेक्ट है, उनकी बिल्डिंगें, उनकी इमारतें वहाँ बनी हुई हैं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल एक कमर्शियल डील है ये। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कराची में बहुत सारे पार्क हैं जो मुत्तहिदा, वहाँ उन्होंने प्लाजा खड़े कर दिए। खुद मेयर ने ये बात एडमिट की है, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ। प्रोग्राम उठा करके देखे, और उसने अपने पेशेमानी का इजहार किया है कि ये भी नहीं होना चाहिए था कि बहुत सारे पार्कों पे कब्जा हो चुका है। अगर एक बिन कासिम पार्क जो इंतहाई खूबसूरत एरिया क्लिफ्टन पे है, साहिल समंदर पे है, अगर उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उसूली तौर पर बड़ी माजरत के साथ डॉक्टर रमेश साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आई, बिल्कुल भी मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि हम सिंध की बात करते हैं, मेरी भी हमारा एक बड़ा डॉक्टर साहिबा प्लीज मेरी पहले सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा मैं डॉक्टर रमेश से भी इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी। मुझे नहीं समझ में आ रही जी ये सारी चीज। पिछली अगर दौरे हुकूमत में चले जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एमक्यूएम भी उनके साथ वहां पे मौजूद थी, उससे पीछे चले जाए तब भी एमक्यूएम भी वहां मौजूद थी। हम जब भी बात करते हैं, मुखैर हजरात की बात करते हैं, नो डाउट हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, ऐसा जज्बा है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं है। ठीक है, अगर करना चाहते हैं मलिक रियाज साहब तो अच्छी बात है, लेकिन निशानदेही करना तो बहरहाल
जो भी सूबा है, चाहे पंजाब है तो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे सिंध है तो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, केपी है या बलोचिस्तान है, तो कम से कम ये तो हमारे उन सियासी रहनुमाओं का काम है कि अगर मुखय्यर हजरात आप ये प्याली पहले ही बहुत खूबसूरत है, इसको मजीद खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपके इस जज्बे की, आप मुझे मैं यहाँ पे पानी नहीं है यहाँ पे ये दें, ये सहूलत दें, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या इसके पीछे कोई और वजूहात है? देखिए बिल्कुल वजूहात है। एक तो चीज ये कि ये जो आइकॉन टावर जो बना रहा है ना, ये प्लॉट जो दिया गया है ये एक हिंदू प्रॉपर्टी है, ये एक और ये हिंदू प्रॉपर्टी है, ये इवन प्रॉपर्टी नहीं है इनकी, उसके ऊपर कब्जा करके और उसके ऊपर बनाया गया, मगर कौन जाए उसके खिलाफ, किसको मरना है? अब हम भी चुप करके बैठ जाते हैं, पूछ निकालें कागज के अगर ये यहाँ पे हो तो, बिल्कुल नहीं है, हिंदू प्रॉपर्टी है, वेक्यू के पास, पर उन्होंने बोला उसके पास चली गई, ये उधर चली गई, बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी। अब आप मुझे ये बताएं, एक तो कराची के साथ सब लोगों ने ज्यादती की, एमक्यूएम के पास आज भी लोकल बॉडीज के हवाले से 66% वोट बैंक, अभी जो लोकल बॉडीज में 66% जो एमक्यूएम ने लिया, 10% पीपुल्स पार्टी ने लिया, 10% नून लीग ने लिया, 10% नून लीग ने लिया, और 4% जो है वो पीटीआई ने लिया, और 4% जमात इस्लामी ने लिया। तो कोर्ट चली गई है, ठीक है। अब पीटीआई भी 4% लेके वो भी मालिक बन जाती है, जमात इस्लामी भी 4% लेके वो भी मालिक बन जाती है, एमक्यूएम 66% नुमाइंदगी करके भी वो सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं की, कराची के अंदर हड़तालों की हड़ताल, ये शहर बंद, ये जो चीजें हुई वो भी बहुत ज्यादा हुई। मैं समझता हूँ आज वक्त आ गया है, आज वो वक्त आ गया है जो अवेयरनेस है, आज हमें मिलके इस कौम की खिदमत करने के लिए, कराची जो एक 60-65% इकोनॉमी कमाने वाला मुल्क है, शहर है, तो उसके अंदर हमें मिलके वो काम करने चाहिए। अगर मलिक रियाज अगर काम करना चाहता है तो मेरे पास थर के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी है, मैं आज भी 11 स्कूल मैं चलाता हूँ थर के अंदर, मुझे आए मैं 100 स्कूलों की लिस्ट देता हूँ, वो आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे आए, वहाँ पे काम करे आप, वहाँ पे जो बाग। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट है, फेडरल गवर्नमेंट को दास्तान सुनाते हैं, तो क्या बागे इब्ने कासिम को देना, क्या आपका फर्ज नहीं था कि 66% जिसने वोट लिए हैं, जो मेयर बैठा हुआ है, उसको एक मैंडेट तो है ना, आप उसी मैंडेट के तहत आप हुकूमत में बैठे हुए, क्या उसी मैंडेट के तहत आपको उस मेयर से आपको क्या पूछना चाहिए था या नहीं चाहिए? ये मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर सोमरो साहब से। डॉक्टर साहब, क्या ये जो पार्क के ऊपर जो तनाजा हुआ था, मैं जवाब देता हूँ। जी मैं एक सेकंड मेरा फोन लीजिए पहले डॉक्टर साहब, फिर मुझे जवाब दीजिए। जी मैं किशोर साहब आपसे भी लूंगी इसका जवाब, पहले मैं जरा पूछ लूँ डॉक्टर साहब से, तो फिर आप उसके ऊपर अपना जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या वहाँ पार्क के करीब कोई 60 मंजिला इमारत है कहा जा रहा है जो बन रही है, जिसकी वजह से ये इख्तलाफ राय जो है वो पाया जा रहा है कि कहीं पार्किंग जो है वो यहाँ बनाई जाएगी इस पार्क में, ऐसी कोई वजह है? आप समझते इख्तलाफ की ये वजह है? सच्चाई है इस बात में? मैं बिल्कुल इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड पे है, आप हमेशा इसको रिकॉर्ड करना। कोई ऐसी कमर्शियल वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होने जा रही, एक इलाके के लोगों को खूबसूरत जगह दी जा रही है, और कराची की सबसे ज्यादा किसी वक्त खूबसूरत तरीन अगर जगह होती थी तो ये क्लिफ्टन की ये एरिया होती थी। आज अगर उसको इंटरनेशनल मयार पे लेकर के उसकी खूबसूरती को जो है बेहतर किया जा रहा है और बेतहाशा उसके अंदर पैसा खर्च करके एक अच्छी सी चीज बना के कराची के लोगों को तफरीह दी जा रही है, तो मैं समझ रहा हूँ इस पे हमें खामखा एतराज करने की जरूरत नहीं। जहाँ तक मेयर कराची की बात है, बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ, उनको एतमाद में लेना था और अब ले रहे हैं उनको एतमाद में, बल्कि मलक रियाज ने तो कहा कि जी मैं विथड्रा कर रहा हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे ऊपर एतराज करते हो। तो मैंने कहा मेयर साहब ने खुद जिम्मेदारी ली है कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से उस प्रोसीजरल कोड से गुजार करके आपको परमिशन दिलवा रहा हूँ, ताकि आप जो है इस पे बेहतर और खूबसूरत बाग भी बनाएं, एक तफरीह मकाम भी दें। और इस तरह बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रमेश साहब हमें इंडिकेट करते हैं, हम इंटीरियर सिंध में भी, थर में भी, हर जगह जहाँ वो चाहते हैं। और मलक रियाज साहब की जहाँ अख्तियारात हैं, जहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने दी, उस वक्त एतराज नहीं हुआ, इल्ताफ भाई के नाम से 2 यूनिवर्सिटियाँ बनी, उस वक्त ये एतराज मेयर ने नहीं किया था कि जी इल्ताफ भाई के नाम से यूनिवर्सिटियाँ क्यों बन रही है। अगर आज वो इब्ने कासिम पार्क ले रहा है तो उस पे मेयर साहब को एकदम एतराज आ गया, लेकिन उसके बाद ये मेरे ख्याल से मेयर का इख्तियार है ना जी, एहतराम करते हैं डॉक्टर साहब, चूंकि ये मेयर के इख्तियार में आता है शायद, इसलिए उन्होंने एतराज किया। जी डॉक्टर किशोर ज़ारा साहब क्या कहेंगी?
جی کشور صاحبہ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا جی، ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم نے تو کب نہیں کہا پیپلز پارٹی والوں نے. جی کشور صاحبہ اس کا جواب دیں گی آپ، جو ڈاکٹر سمرو صاحب کہہ رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہیں گی آپ، اور یہ بتائیں گی کہ یہ جو پاس جو دیا سندھ گورنمنٹ نے. میں ڈاکٹر سمرو صاحب کی ایک بات کا جواب یہ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بھی باغات کے اوپر قبضہ کیا تھا اور فلاحی ان پہ کیا تھا. تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ اقرار کروں گی اس بات کا کہ دیکھیے جب کسی چیز کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس میں بہت طرح کے لوگ میں اقرار کرتی ہوں اس بات کا جس کا میئر نے بھی کیا کہ ہاں ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے ناجائز قبضے کیے اور ایمانداری سے ہٹ کے کام کیے. لیکن اب وہ وقت تبدیل ہو چکا ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس بنیاد پہ آگے چل رہی ہے کہ ہم کرپشن سے پاک چیزوں کو لے کر چلیں گے، لیکن اپنے حقوق سے ہم آج بھی نہیں ہٹیں گے. آپ نے پانی کا ذکر کیا، آپ نے اس میئر کے اور بلدیہ کے اندر 13 ادارے آتے تھے. جب تمام اختیار لے لیے جائیں گے تو وہ میئر کہاں سے کام کرے گا یہ بتائیے. سیوریج کے مسائل اگر گٹر بند ہو جائیں تو عوام آتی ہے کونسلر کے پاس، وہ جاتا ہے میئر کے پاس، اس کو اختیار نہیں ہے. اسے کچرا اٹھانے کا تو کہا گیا ہے لیکن اسے کچرا پھینکنے کا اختیار نہیں ہے. کیا اس طرح سے کام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس طرح سے کام. ان تمام چیزوں کو بغور دیکھنا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم سندھ کے ساتھ ہمارا نیچرل الائنس بنتا ہے، لیکن ان کو منوان ہمارے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا. کراچی میں یا انٹیریئر سندھ میں جہاں بھی جو بلدیاتی نتائج آئے ہیں باجی کشور زہرا دینی چاہیے. باجی کشور زہرا میں سمجھتا ہوں بالکل چینج ہونا چاہیے مگر چینج نہیں ہو رہے. آج بھی چیف سیکریٹری نے آرڈر کیا ہے آپ کی کے ایم سی ہاسپٹل کا، ڈاکٹر سلما کوثر 19-20 گریڈ کی آفیسر ہے، اس کا آرڈر کیا ہے مگر وسیم اختر صاحب اس کو تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ چارج دینے نہیں. میں کہتا ہوں یہ پرسنلائزیشن سسٹم سے نکلے جو اداروں کی اہمیت سمجھے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رمیش صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب آپ کا بہت شکریہ. کشور زہرا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو سندھ کے اندر اچھا کام کرے، اچھا بہتر مستقبل لوگوں کے لیے کرے، پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ ویلکم کریں گے. چاہے ایم کیو ایم وہاں پہ اپنا بہتر، ایم کیو ایم کا بھی ایک حصہ ایک پارٹ ہے وہاں پہ کرے، لوگ ویلکم کریں گے. اگر نون لیگ وفاق اپنے حصے کا کام جو اس کو کرنا چاہیے، جتنا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنی صوبائی صوبوں کو، تو ان کو بھی اتنا ہی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ملے گا. لیکن آخر میں صرف بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت اپنے ذاتی جھگڑے چھوڑ کے، جو ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم سندھ میں دیکھتے ہو تو ایم کیو ایم کہیں کھڑی ہے ناراض، تو کہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے اختیارات پہ ہے، یا ایک دوسرے کے اختیارات کی جو جنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. عوام کی بہتری کا سوچیں. اختیارات تو جو ہیں وہ آج ہیں اور 5 سال بعد جب الیکشن ہو تو نہ جانے کس کے ہاتھ میں ہو. اجازت چاہیں گے اعلانی کے بعد.